Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan.
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan
Selamat isan-isan. Selamat anu minggu. Kasudai madis adiswa tunda semayang secara online anu ati. Dan minggu ati atas sama-sama kita minggu di 20 di pas Trinity. Ja atas semayang. Dramaden Allah sama Allah anak ngaro kudus. Amin. Tuhan engangan sama Allah bisa preg dan so pregati net kuka di kaam. Kami puan so preg penyerahan daya. Mating kayu bisuka di kaam. Ngusu pikir hati nami berkat Roh Kudus mai. Sean ketek sawo rindu di kaam ngam memuji adat mai adi kudus. Berkat Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jata sama nang. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Kristus masih kake. Kristus masih kake. Kristus masih kake. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Tuhan masih kake. Jameh tangaku dosa ta katuan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama mi di syurga. Keme berdosa ruan kam sebab sarah adep mi. Dem pikir dem penang kadem penai. Kadem so preg kayuh di deh mindai. Beda anak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Ampun so preg dosa mi dimbe. Kabedak enyerja yen mai dermudi di bau. Yen beragah kadet mai. Amin. Allah bisa preg masih diangan. Apun so preg dosa ngan. Negap angan dalam so preg pengenai kena. Kang ruangan kaudip aditan adu-adu. Amin. Atas samah nang Gloria. Beragah ke Allah dia disembuh. Dalam ong selamat berkat ke manusia. Ke nganyu Tuhan. Ke nyederu Tuhan. Ke nyembah Tuhan. Ke kibas Tuhan. Ke ingin terima kasih ke Tuhan sebab beragah bahas mai. Oh Tuhan Allah Raja Sorga. Allah sama bisa preg. Ngaka kamu Allah anak tambah Yesus Kristus. Ngaka kamu oh Allah Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus Kristus anak tambah. Oh Tuhan Allah biri Allah. Anak sama diteran dosa ong masih kake. Oh Tuhan diteran dosa ong kambat semayang kami. Oh Tuhan di gelut rak ketau Allah sama masih kake. Sebab kaam ada kudus, kaam ada Tuhan. Kaam ada oh Kristus sama ngaroh kudus. Selalu bas ambu dan beragah Allah sama. Amin. Tuhan rengangan. Sama ree gengakap. Di atas semayang. Oh Allah bisa preg. Ngararu masih. Ke minta kaap ngapi manis mai. Nguan ke diso preg kayuh adi perusak ke. Sion ke derem preg ngadrem semengiami. Bisa jadi si dia naik kayuh adi kaap meraan. Derem gaen atin. Badak Yesus Kristus Tuhan nami. Adi udip ngerikan perintah sama ngakam ngaroh kudus. Seraru ni Allah. Neg stui-tui. Amin. Jatap juu. Atau dingah. Bahasa. So Injil Kudus. Bahasa kita payu amba. Ada Dr. Bit. So, Job, utung taru purmai, ayat ni negju. Komene so sebab ribut, Tuhan minyu di Job. Asiku nak berani sikit penyebijakku, ngah pengenang bawa kau tarut. Madin sedia adepmu setura jewit ngah aku, kak nam penyikenku. Agikah ku digina diandu aku napa o. Kembali ku raru pandai nam aku.
Asi adina tu bayah o. Asi adina taris pingeked mening i. Puan mukah so penyenam i. Ani bengan tiang-tiang adinukang o. Asi adina batuh penegap o. Isan-isan anduana bintang-bintang samah nyanyi kabara malaikat nyerais ngagaeun. Ati ina pengenang kudus Tuhan. Terima kasih ke Tuhan Allah. Basa epistolata de tembit surat Saint Paul menuju daya Hebrew utung rimah guru saya di negayat semua. Tiap nan Imam Bas dog mien so baradaya kodok tijuan da bituan di tepa nga ngarun daya da jugan pengingin nga sadis nga terandosa amai adep irmah derem bege yeun i ayah dapat jadi duduh ngadaya adi budo bawa ke adi nai sarah ka sebab adep irmah ayah deh yang deh anjugan sadis deh i ngateran dosa daya beken ada pak yeun dosa adep yan ni meting daya mien yeun adep i den puan ka pangkat Imam Bas ana meh sok penyibegan adep tepa ina daya jadi Imam Bas nimun eren dok began tepa seminaga Kristus dah itembit den puan ka pangkat Imam Bas ye nadep i adep tepa adinang dia ye ku anakku andu hati ku jadi ku meh jadi sama aku meh jadi sama mu ayah agi ge nang dia tadi beken kurek jadi imam neg stui-tui men Imam Melkizedek derem i jadi manusia di ong ati Jesus berdoa kami te di tepa adi tahun dapat nyeramat ayah suap punya kebes nga sereen bena buang ngasiin sebab ayah perapat adep i buang tetep di tepa dingah ayah pak sungguh ayah anak tepa ayah berajar sok sengsara i nurut penyerahan tepa kan ayah menjadi sukup kena ayah jadi atak penyeramat aditan adu-adu yin so perdaya aditunda penyerahan i katepa meh meh kaden ayah Imam Bas men Imam Melkizedek hati inah pengenang kudus Tuhan. Terima kasih ke Tuhan Allah. Ini kudus dog basa sonyi Saint Mark utung sima pigro saya taruh prima neg 45. Braga ke Kristus demi kudipta. Ko mena James ngajon anak Zebedee meneg tuduk Jesus. Guru ngeranang. Agi kayo raan nami kaamna ye nami. Ani ana Jesus siket ngeranam kan kaam guru di takta drem bragah keh mite kaam bada keh guru ngakam ni turak katauh ngandi turak ke bait mai. Jesus nang ningera angan deh merti kayuh adi angan mite. Bisakah angan no so makuh jerak berasa adi aku deh seudeh no. Bisakah angan dog baptisa mun gaya aku re dog baptisa. Keh bisa ngeranam. Jesus nang ningera angan menen re no so makuk adi aku deh seudeh no ka dog baptisa mun gaya ku re dog baptisa. Pak aku deh bien hak remeen asi guru terak katauh ku nga terak ka baitku. Adep tepa ena adi rengen di ngera adi yeun i meh sidia e. Kan ngera adi simeng du naan dingah kayuati. Ngera meh tuas di jem ngajon. Jadi Jesus began so per ngera ka adep i kanang. Angan puan nang bara penguasa bangsa deh puan tepa purun daya i. Kak bara pinguru i saru tekan daya i.
pada patut semena di tepan ngan. Kembali agi soangan raan jadi bas, ayah des endeh jadi urun daya. Kak kembali agi soangan raan jadi dia, ayah des endeh jadi urun sok perengan. Amai adep anak manusia, deh mendeg sebab ian jadi tuan. Pak mendeg amai an bituan, kangen aseng nganu bos bege daya. Ati Injil Kudus Kristus. Puji ke Kristus adi Tuhan ta. Jahi ditipuh bara sumbung babai tayung babuk ata adi baba tegap tunda adat mba bigawai. Ngera biasa nga kerja pingandai sadis. Si ayo, si o babang. Yen pakai nai sadis. Bisadis nyamba bigawai dawa dog pakai daya ayo. Nga dia sio yen jadi tubos. Sacrifice is performed for atonement. David Sedawe, kidaan di artikel nang barang nyamba begawai bisa agi kontak nga tepa anda di pagans God pakai daya ayo daya sio isa ngera dog grinduk so umot adi Arab. Dalam artikel di adin title Influence of Christianity on Biatah Speaking Land Dialects adi agi di Sarawak Museum Journal semang PI 60 PI krediat ndi taruh PI David Sedawe kidaan tepa adi pagans God has no contact with human beings except that the blood of a pig and hen killed as sacrifice to him has the power to protect him against evil spirit. Jadi jai bisadis ana biasa dongdai bedak tayung babuk sebuk babai ata yen i bisa agi kontak ngatepa pakai daya ayo ngas daya sio. Pak Madin atak berkristen atak bedah tunda ana. Amai daya Kristus ina sadis yen atak bisa agi kontak ngatepa adi sawa adi bisa pereg so penyabah tak di Jesus Kristus. Amai Jesus ina sadis yen so pereg sadis adin di sidah ada ayendai di aturi gak yen so pereg daya yen pingampun dosa. Agi dog nuris dalam Eucharist liturgy ta ka ati dog nuris di Hebrew utung semeng ayat ndi nak semeng. Amai anak mai tujuan Jesus mandek dawa 2000 suah adim berlepas yen ngemas kerja penyeramat so penyikabes diatur rigak. Ayah mai pinu bos ta dah tu bos sodaya ayo dah tu bos sodaya sio pak sodaya Jesus Kristus adi bibraga. Ngapai dalam Injil ati dok bahasa tejah di Injil Saint Mark utung semeng ayat 45 kidaan nang Jesus. Ayah mandeg amai an bituan kak nyen aseng nganu bos baga daya. Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Dalam verse 45 ati Ines kasen pemiu Jesus dalam conversation nga James nga John. Amai so verse 45 dan 45 actually conversation diki James nga John aya mite Jesus position of power anjadi bas. Konteks dalam conversation James nga John ati berkait nga pemiu Jesus di verse 42 neg 44 diki Jesus kidaan pasal jerak berasa adire inura di atuh rigang dalam nura di ka Jerusalem. Ati ina ketaruh kari Jesus dan pasal jerak berasa adire inura. Diki sona meh ayah rek dapat pinyi beragah jadi raja tuduh so pergeraja. Jadi kan kok dengar sakana James nga John dalam verse 45 dek tarpemai ai memite Jesus bedak ngera suak depu dalam beragah anak. Kambai atak perhati ngara ati dua, pingenang rati dua, pimitei, ayah very polite but demanding. Verse 45, ngeranang, James nga John nang, agi kayu raan ami ka amdai yen ami, ka Jesus nang aniana. Dalam verse taruh ngeranang, kan kaam guru diktak tamai dalam beragah, kie mite kaam, beda kie guru nga kaam. Di turak ka tau, di turak ka bait mai.
Actually, pimite arti berkaya ka theology of name it, claim it, and receive it. Influence so Toronto Blessing Movement, so US, by which ku pikir not theologically right and not biblical. Amai sometimes ayat terlalu dibanding ka pimite ana extraordinary. Why treat God such an ama? Teologi arti nang kambai ana kambai an arti ana just name it, claim it, and receive it. An kaya, just claim an kaya. An maat pakat jadi bos, an just claim maat jadi pakat jadi bos. Actually, no such things kambai pakai claim. Kalau atak mite, tak ada kayu setepak. Jesus nang mite gutog siro ka angan rek dog nyen. Tiban dek tekuka yen ngan. Ka angan rek dapat. Arti pemiyu Jesus tiu. Matthew utung ju ayat ju. Jesus meting nang name it or claim it. Kambai atak mbah tepak depu berkat buat senang. Ana mbah taen i agi nga ata bedak penyabah tak. Ata dah perlu claim dingek. Mereka tepak ana dah mun toto 4D perlu dog claim kambai idog. Mereka tepak ana bisa ata depu setegar penyirasi mandis tepak bedak penyabah tak di Jesus. Amai Jesus mengajar ata dalam tak berdoa yenang. Jadi meh penyeraan mai dalam ong nimun dalam syurga. Ayat metik nang jadi meh penyeraan mai tunda penyeraan ami di kayuh adi ami berklaim. Dalam buk Hebrew teja tak dengar di utung 5 ayat 5 ayat nang komuna geh Kristus. Dah i tambit dan puan kat pakat imam bas yen adep i. Adep tepa adik nang dia ya, ku anakku. Adu ati aku mbah jadi sama mo. Reti iditi Jesus dah claim so tepa. Adep i jadi imam bas. Pak penyeraan tepa mbah beda ayat anak bertetek. Jadi pimitek John nga James ati di ayat taruh perju mbah betul demanding ga extraordinary. Ngapai Jesus nang di ayat taruh permai yang nang angan dah merati kayu adi angan mite. Ngapai dalam pemayu tepat di job teja atau dengar sosmayama job utung taruh permai. Actually ayah remind ata. Isai atak nakit berunding adep tak nga tepat dalam ani kayu adi mite tak so tepat. Be accountable with God in prayer. Jadi ati remind ata. Dalam pemite tak ditepak anakit. Nya terlalu dibanding o mite kayu anak ruai nang extraordinary i. Tepak ata bisa pereg. Ayu dapat ndai tada kayu, masam kayu. Mating kayu dah bisa indai. Ka ayah kena ge. Pak anakit perundek pemite tak so ayah. Kadang pemite tak ana ayah des teket nga ata. Nyam tadari atak mite an kaya, pak atak suka main judi. Pakan tepak berbeda atak kaya, atak medeh nakit jaga penganyen berkat sutepa ana, gad atak pakai nga berjudi. Berkembet nyen penuruk di dayak susah, dayak serata, tumang patu, pak udip makin sambuh nga dayak. Jadi kambai tepak berberkat atak an jadi good steward, manager of the blessing. Nya sebarak nga berkat adi tepak menyen di atak. Purok dalam verse taruh prima depat puru, James nga John, ay mite Jesus bedak ngera dog katuh suak jadi bas dalam beragah Jesus. Pak Jesus nang ngera patut suak kenyam jerak berasa mun ayah. At least digiti, James nga John ngera nyanggup pada Pak Jesus nang sungguh mana ngerada bisa suak jadi bas mun ayah. Amai ka tepa ada bisa netu asi adirek dapu braga bas mun ana. Digiti actually Jesus kiret nang tepa meting favoritism di asi. So pereg sama. Meting adi bas de, meting adi kena de, meting adi kudus de. So pereg daya adi sabah di Jesus sama suak dapu. Penyekena, pengapun, penyerasi mandis tepa. Ka penyirindu adi sama. So tepa. Amai so pereg adi sabah. Medog nyi benar jadi ndi nga tepa
so jerak berasa Jesus Kristus adik-adik. Jadi no such thing kambai atak nang ayah kena de, ayah kudus de, ayah rabis betul. Aku dah bisa nang adab ku rabis kena, aku dah bisa nang adab ku rabis kudus, sungguh aku pakai kesok budak ati. Amai sok pereg ata agi penyeremah masing-masing. Kada atak biyan ati ana dayak beken de biyan. Pakada atak de biyan ana adi dayak beken biyan. Jadi sok pereg fair. Reti dalam tepa so perg ata agi brimon badak penyabah ta di Jesus Kristus. Jadi atak manyah sekali atak look down di daya kinarap daya atau treat daya beken unfair. No exclusivism or favoritism in the church because we were destined to be saved by grace through faith in Christ alone. Kena ada atak turung sama turung. Asi bait asi metik bas de sodaya beken. Ana di prinsipal Jesus kidaan di ayat 40 taruh deg 44. Aya nang kambai agi soangan ra anjadi bas. Aya de si ende anjadi urun daya. Kak kambai agi soangan ra anjadi dia. Aya de si ende anjadi urun sopreg angan. Jadi pingubah an perlu respect anak buah i. Kok mana anak buah an respect de pingubah i. Yen dai kayu adi sawa nga adi betul. Amai Jesus ayam berkiret suto danding adi sawa di atas. So jerak berasa penyikabes di atuh rigak. Jadi pengarut enta isa i ata bisa bamai nga tepa. Dog aput. Kak kinyam udip adi sawa adi tan adu-adu discussion ong adire. Ngapai i discussion pemiyu Jesus kidaan di James nga John di ayat 45 ayat nang depi Jesus nang aku mandeg amai anbituat kak nyen asek ku aseng nga nubos baget daya. Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Dalam badan tepat sama tepat anak dan tepat Roh Kudus. Amen. Kita sama mijog, kita sama-sama nang penyabah naisia. Aku sabah kandi Allah, sama bisa per tapak langit nga ong, ngaso per kayu ditateng, kayu didateng. Aku sabah kandi Tuhan Yesus, anak tamba Allah. Adi sesama dawi so per kayu jadi. Allah so Allah, Jawa so Jawa. Allah sawo so Allah sawo. Aido beranak dan lepa, ayah gini nga Allah sama. Badai so pergi medonai sebab atak ngasramata ai muncul sorga. Ngabada kuasa Roh Kudus ai pergi so meri bujang tibet ngajadi manusia. Rasul sebab atak ai masa dirigang zaman perintah Pontius Pilate. Ai jar berasa rasul do kubur anu ditaruh dan minggu ai mekat bau nanya mengenang surat. Ai maat ka sorga ngagrut tauh sama ai mendeg bau ngebragah jadi arang manusia udip kekebus. Perintah dan neg abau distui-tui. Aku sabah Roh Kudus adi Tuhan adi pengudip. Ai ruah sesama ngaso anak. Ai do nyembah ada puji brimun ngasama anak. Ai di menyu sok nabi-nabi. Aku sabah kani Eklesia Katolika Apostolika. Aku ngaku dibaptisa disebab ampun dosa. Aku kajian muka taya di kabes kau dibeong dari mendeg. Amin. Jangan sembahyang sopr eklesia tuan tepat dalam Jesus Kristus ngagi sopr misia nanyam ade bergunai. Tepat bisa per kamu payu andingat mite daya mai di mite dalam sabah. Yen dike dingaku ada mai bisa jadi ni dalam penyawuk mai sama-sama udip dalam penyerindu mai kekeren beragah mai di dalam ong. Jangan sembahyang sopr eklesia tuan tepat di ni ong yang Provinsi Southeast Asia nga Archbishopi, kasopre Baradiasis, kasopre Barabisop, Bishop Donald Juti, the Bishop of Kuching, nga assistant ni sopre Berclergy, sopre Berkristen, siun sopre Gnati, dogi berkat dalam kerja pengenai. Yang Paris adapta, tersemayang sopre Padri, sopre Subdeacon,
kat so pergi Kristen, sen tuan tapak ada bisa pergi, tak jaga nguan tak dan perista ti, seun tiap anda minggu, atak tuan pari mun dawai, yang puji kepada aden Tuhan. Tuhan, dera penyerasi mai. Dengar semayang kami. Nguru bangsa ti nga bangsa bekendem aran tengen nga damai, sehingga stabil di sok pergi Malaysia, nga jiroh ni sawut nga betul. Jata semayang isok pergi pemerintah dini ong-ong, revision pemerintah East Malaysia ke Sarawak. Semayang sehingga tinyakit degeng kuasa senar ista dog ngatu dan senang damai senar ista maju ke mujur. Atas semayang itu kaum tak gambar komiti sen tuan tapak di besar perg diberkat kerja pengenai ngerati sen tuan tapak di puan berarti so perg kayu nyet ngerati akar kemajuan ngai jaga nga ikaya nyuton kapong tak. Tuan dalam penyerasi mai. Dengar semayang kami. Kudip menyadu senada nadi sangsara sehingga berigen dikan dalam senang baik dalam susah keharap di penyeridu mai adi deh bisa boh. Jangan semayang esok pengusia di beranam. Mengira di beranam dari mimbanan bas kusing. Ngira ada usah payah di eren, beranam di eren, tumang patu. Uban rana musia adi deh tentu berulu pemudipi. Semayang ke andam adi susah dan fikir kira susah beranam dan semengi. Rebis semayang dia nerista ke kapong tak ada pi. Sen tuan tapak ada bisa perg tak jaga nguan ata so atam sesak ati namadin anikna COVID semang pergi. Tuan dalam generasi mai. Dengar semayang kami. Dengar semayang kami ti demi ingat nada dai dema kabel tem sabah. Kanyen dike sama ngera utung dalam perintah mai aditan adu-adu. Jangan tak semayang so perg semangi adema tinggi ong. Sen tuan tapak ada bisa perg Jesus Kristus di Raja Paradise, nyet ngera penyera dalam damai. Tuan dalam penyerasi mai. Dengar semayang kami. Jangan tak sama nang. Nyet miti o sama darumasi pada nama Jesus Kristus adip nyukuri pami. Amin. Jata sama-sama nang doa ngadap. Oh Tuhan masih kepus mende kebeja kudus mai. Dan sebab pada pemida tenggen. Pasabab ke harap di masih mai di bege di bas. Kede sedang kenang ruk tatu tribo mija mai. Pakam ten selalu masih. Sebab hati Tuhan yang manis. Yen di kehman perang Jesus Kristus nganok dayai. Sien keru per ayah. Kaya drem ke. Amin. Atai mijok. Hati-hati na perang Kristus. Amai badak ni roh tak mendoa baptisa ka dalam ni perang. Jabe tak belajar dan ditok Roh Kudus beredam damai. Jameh tangin tanda damai kadingan dengan tak.
Tas mayang. Diberkatkan Tuhan Allah di tempat sopreg. Badan manis mai ke benuti adi juga nami. Adi tanah manggen katakan manusia menai. Akhirnya jadi ruti mudip ya nami. Biberkatan Allah neg stui-tui. Diberkatkan Tuhan Allah di tempat sopreg. Badan manis mai ke bian ju anggorati juga nami. Buat sobekahi kat penai dengan manusia. Akhirnya jadi daya Kristus ya nok kami. Biberkatan Allah neg stui-tui. Tuhan rengangan Samar ngakaam. pakat hati dengan Pakat ati nami ka Tuhan. jami tinggi terima kasih ke Tuhan Allah ta. Tengah patut tak terima kasih ngapuji di aya. Dan naruh kena ngapatut. Ke di berak ngaing adem sopreg yeun ngen puji ke kaam. Oh Tuhan sama kudus Allah bisa preg adi udip adu-adu. Pada Yesus Kristus anak tambah mai Tuhan nami. Amai beda ayah ka menepak langit ngaong menubos ke ka menggen ke Roh Kudus. Ari sama nganak mai Yesus Kristus ngakaam ge sama. Agi di tepat dalam tarunan berkat kuasa ngabraga. Sebab hati sama ngaso per malaikat ngaso per isi sorga ngaso per di makabes dalam sabah. Kaya ngagaon natin memuji kam kanang. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah dan merintah so pergi sorga ngaong. Sorga ngaong puno ngabraga may. Braga kakam o Tuhan na dirarusangan. Sawo braga kakam o sama kudus. Adi mingin anak tambut ma Yesus Kristus pada jadi ni sadis disedang kena. Ama dosa preg manusia. Dingah ke o sama ngapai Roh Kudus mai karuti ngaju anggorati. Sien penggen nanti bisa jadi preg ngeriya edik Ama dengar mana? Dia nuwa yudok jua. Amit ruti muko ingin puji ya imri ruti ana rasul ingin imri di kanang. Mit man ati perengku adi donggen yeun ngan nai semuti ngana teung aku. Mukoman hayimit makuk rasungin puji kanggen murid di kanang. No so prengan sawati daya ku daya pai bawah di dogren yeut ngan ngabege daya sieun dapat ampun dosa nai semuti tiap karya ngan noe ngana teung aku. Sebab hati sama kena semuti nimun beda anak mai menyekabes ke penandeg mekat ke braga dermat ke gaen pemeneg ke kajen ngake juga kakam sama roti ngaju anggorati puji ngas deruami yang sadis ini sudah ada ayang dia turigang kamat ke drem aye Bedak so programi di kamar sakramen kudus hati berisi ngaro kudus mai. Kajadi ni dalam eklesia kudus mai. Adi perenganak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Amai bedak ayah sama ayah dalam ni tong Roh Kudus. So preg puji ngabraga jadi kakam. Oh sama bisa preg neg stui-tui. Amen.
Nimo nada Kristus menebus tak mengajar rata. Jata sama nang. Sama ami di sorga. Kudus adat mai, meneg meneg perintah perintah mai, mai, jadi jadi raan raan mai mai, dalam dalam ong ong menuju menuju sorga. sorga. Gedik no ati pingumana mi, ampun Sarah sarah mi, mi, nimun nimun ke ke ampun ampun sarah sarah dike. dike. Denya nak ke de penyusuba, pak keluar ke sorap. Amin. Amin. Selamat Tuhan. Selalu ngangan. Selamat gerege nggak keam. Ata mire ruti ati. Yang sama-sama dapat utung dalam perang Kristus. Sungguh ata baga, ata menjadi ni perang. Sebab ata sama dapat berutung dalam ni ruti. Anak biri Allah. Kaam terat dosa o masih kake. Anak biri Allah, kaam kaam diteran teran dosa dosa o o masih masih gake. kake. Anak biri Allah, kaam kaam diteran teran dosa dosa o o ngendik selamat mai. Menerima kekamat perengadia Tuhan Tak Yesus Kristus. Jadi penatengai kebersihan ngan. Kamataya dermatin ngan. Ngap nyabah. Ngap puji. Yen sudah madi setua sama diaren. Adidas dapat suak ngak digiti. Pagi suak. Dalam semayang hati. Jak tak sama-sama nang doa hati. Dalam dakamat sakramen roh. Oh Tuhan Yesus. Amai aku dah bisa kamat kam dalam sakramen perang ngadaya mai madin. Aku ngagaran hati teken mitek am menegas mengiku madin dalam roh. Oh Tuhan Yesus menega aku. Pibisik pibuah. Negap katabu aku ngadep mai. Madin ngasraru neg stui-tui. Amen. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Sama sopra kami. Ingin terima kasih kapuji di kam. Amai ditika ke jo kam tuduk ke drem anak mai. Teban ke meri ngakam. Udip ngakabes. Ayi kren nyeriduk mai. Gen dikep nyirasi menis mai katiban beragah mai. Isai ke di berutung pereng Kristus udip sama ngaya drem makati. Ke hadi nok sama aku ke teban udip kadaya beken. Ke hadi Roh Kudus nyakar ngen jawak kaso perdaya di ong. Negap pengarap kami so kayu hadi makam sedia ya kami. Isa ke ngaso per manak mai si endo berpas. Kaso perdaya di ong udip yang puji di adat mai. Pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah bisa ingin terima kasih di kam sebab kamu pan ke ingat pereng dari anak mai Yesus Kristus. Beraya ke juga pereng semingimi ke kam. Sejadi sadis udip di kam. Berdakir wasoti dan kuasa Roh Kudus mai. Sehingga udip nganyajai ke puji keragah mai. Amin. Tuhan rengangan. Samar ngak keam. Penuh medren damai. Rindukan ngerjain Tuhan.
Berisi nga penyikaan dalam kuasa Roh Kudus. Nga berkat tepat bisa pereg sama anak ka Roh Kudus. Sien mendekangan, karengangan, neg stui-tui. Amen.